Kaano siya itlog, oh. Sige, idok-dok dong, idok-dok. Makagitlog sila ng abudi. Tapos ipakain mo. Yak nga. Yok. Yan. May mo adong? May sadong? No. Yeah. Yeah, tubig yan. Kasi may suka. Oo, pero ang itsura niya. Kaon mi og itlog sa maaling manok ni Lola Grace. Saan na yan? Akin. Te. Aywa! Mukaon mi og itlog sa manok ni Lola Grace. Yuhu! Na bye-bye! Ikaw dabe? Ikaw dabe? Sino dabe? Abot! Ikaw daw? Bye-bye! 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 Si Abo din na amo.